Lesson 2, Grammar for Essay Writing. In this section, you are going to learn about these tenses: present time, future time, and past time. In addition, you also learn about sentence construction, simple sentence, compound sentence, and complex sentences. Alright, let's get started. Pertamanya saya ingin mengingatkan bahwasanya di dalam bahasa Inggris dikenal 4 waktu kejadian yang menjadi pembeda penggunaan tenses. Ada 4 waktu kejadian yang menjadi pembeda penggunaan tenses. Apa saja mereka? Yang pertama adalah present time, masa sekarang; past time, masa lalu; future time, masa yang akan datang; and past future. Past future ini kejadian yang masa lalu yang memprediksi kejadian yang akan datang. Oke. Keempat bagian waktu ini memiliki masing-masing 4 tenses untuk masing-masing waktu ini. Apa saja mereka? Yang pertama, simple present. Ada present continuous atau progressive, present progressive. Ada present perfect, ada present perfect continuous. Jadi bisa dilihat di sini present semua. Pembagian waktu present itu ada yang simple present, ada present continuous, present perfect continuous. Next, past time. Ada simple past, past continuous atau past progressive. Ada past perfect, ada past perfect continuous. Jadi terlihat di sini perbedaannya nih, yang waktu present itu simple present, di waktu past ada simple past, ada present continuous, ada past continuous, ada present perfect, ada past perfect, present perfect continuous, ada past perfect continuous. Jadi serupa tapi tak sama, waktunya berbeda. Next, ada yang namanya simple future. Kemudian ada juga future continuous atau future progressive. Ada future perfect. Terakhir ada future perfect continuous. Next, past future time. Ada yang simple juga, namanya simple past future. Ada past future continuous, ada past future perfect, dan yang terakhir past future perfect continuous. Nah, dari 4 waktu ini, dan masing-masing ada 4 jenis tesis untuk setiap waktunya, makanya tesis yang dipelajari itu ada 16 jenis. 16 jenis tesis yang dibagi ke dalam 4 jenis waktu yang berbeda. Nah, apa saja formulanya, apa saja perbedaan penggunaannya, kapan kita gunakan simple present, kapan kita gunakan simple past, dan bagaimana cara menulisnya. Mari kita mulai penjelasannya satu persatu. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, kita mulai pada present time. Yang pertama ada simple present. Simple present ini formulanya mungkin sangat mudah ya. Subject plus verb 1 atau kata kerja pertama basic plus s or es plus object. Nah, untuk penambahan s atau is pada kata kerja pertama itu hanya berlaku untuk subjek tunggal. Untuk yang plural tidak perlu. Kemudian ada present continuous. Present continuous itu kata kerja yang biasanya yang diingat itu kata kerja plus ing. Nah, itu salah satu cirinya. Formulanya ada subject plus to be plus verb ing plus object. Nah, untuk to be-nya di sini bisa kita lihat
Ada 3 pilihan. Is, am, are, itu tergantung subjeknya. Kemudian ada present perfect. Present perfect ini kalau perfect, ingat saja to be-nya itu ada has atau have, terus dia pasti kata kerja. Oke. Next, present perfect continuous. To present perfect continuous, subject plus has atau have. Nah, di sini penanda untuk perfectnya. Untuk penanda continuousnya ada verb ing. Oke, subject plus have plus been plus verb ing. Next, untuk simple past. Simple past, subject plus kata kerja kedua plus object. Karena dia past time, walaupun dia simple, dia menggunakan kata kerja kedua. Kemudian ada past continuous. Nah, kira-kira kalau ada continuous pasti ada verb ing-nya ya. Mari kita lihat di mana tadi. Oke, untuk penanda continuousnya kata kerjanya plus ing. Tapi karena ini past time, jadi yang tadi is, am, are di sini berubah menjadi was, were. Kemudian ada past perfect. Past perfect subject plus had plus verb 3 plus object. Nah, untuk perfectnya di sini penandanya kata kerja ketiga. Untuk past time-nya dia yang tadi di present itu has atau have, di past perfect-nya dia berubah menjadi had. Had plus verb 3. Oke, untuk past perfect continuous. Nah, past perfect ditandai oleh had been, continuousnya ditandai oleh verb ing. Verb ing. Nah, sekarang kita lanjutkan ke future time. Future time, subject plus will plus verb 1 plus object. Future continuous, subject plus will plus be plus verb ing plus object. Future perfect, subject plus will plus have plus verb 3 object. Nah, terakhir subject will plus have been plus verb ing. Nah, untuk to be-nya di sini will ini bisa diganti dengan to be going to. Formulanya sama. Misalnya subject plus to be going to plus verb 1. Subject plus to be going to plus be plus verb ing. Begitupun seterusnya. Seperti yang ciri-ciri di atas tadi, ciri-ciri ini di sini untuk future itu pakai will atau to be going to. Future continuous itu ditandai oleh verb ing. Karena dia future continuous, dia ada will be-nya. Will be terus verb ing. Future perfect. Future perfect, dia future-nya ditandai oleh will, perfect yang ditandai oleh have, dan kata kerja ketiga. Future perfect continuous ada will, kemudian ada have been plus verb. Untuk yang past future, the past future itu formulanya sama saja dengan yang future. Akan tetapi to be-nya will ini berubah menjadi would, might, atau could. Disesuaikan saja dengan konteks kalimat yang ingin dibuat. Oke, kita lanjutkan penjelasan detailnya tentang present simple tense. Nah, kapan digunakan present simple tense? Ada 4 situasi di mana kita mengekspresikan maksud kita dengan menggunakan tenses ini. Yang pertama, permanent situation. Situasi yang permanen. Fakta. Permanen. Contohnya, I work in the city but I live in the countryside. Saya kerja di kota tapi saya
hidup di luar kota, maksudnya mungkin di pinggiran kota seperti itu ya. Oke, kemudian things which happen often or repeatedly. Kegiatan yang berulang-ulang. Misalnya, people often send postcard from interesting places. Kegiatan ini berulang-ulang. Oke. Kemudian ada facts and nature of science. Misalnya, birds migrate in winter. Kemudian ada timetables. Nah, timetables ini sama dengan scheduling ya, scheduling. The bus departs at 10:10. The train to London leaves every 30 minutes. Nah, ini scheduling. 4 konteks ini, kalau kita ingin mengekspresikannya, kita menggunakan simple present tense. Kemudian, continuous tense, present continuous tense. Nah, kapan present continuous tense ini digunakan? Pertama, something that is happening in progressing. Something that is happening in progress. Nah, sesuatu yang sedang terjadi. Misalnya, some people are sitting on the grass and having a picnic. Beberapa orang sedang duduk di atas rumput dan piknik. Nah, kemudian change and developments. Contohnya, the number of web users who stop online is increasing. Perubahan yang sedang terjadi. Nah, kemudian temporary situation. My friend is staying in a holiday camp. Oke, present perfect ya, present perfect. Ada 3 hal di sini, ada 3 konteks yang mengharuskan kita menggunakan present perfect. Yang pertama, action which started in the past and continue now. Sesuatu yang sudah dimulai di masa lampau tapi sekarang masih terus berlanjut. Nah, I have worked abroad for 10 years. He has lived in Germany since 2002. Kemudian action in the past when a time is not finished. I visited many arts galleries this year. This year is not finished. He has lived in a lot of different places in his life. His life is not finished. Okay. Kemudian terakhir, recent events which are related to the present. Where has my camera? Oh no, some has stolen it. Where is my camera? Oh no, someone has stolen it. Is Sarah having a dinner with us? No, he has gone back to the campsite to rest. Nah, recent event maksudnya di sini kejadian yang baru terjadi dan sampai waktu membicarakan itu efeknya masih terasa. Masih baru. Oke, kemudian ada present perfect continuous. Kapan sih kita gunakan present perfect continuous? Yang pertama, action that started in the past and are continuing now. Kejadian yang sudah dimulai di masa lampau, tapi sekarang masih dilanjutkan juga, masih dilakukan, masih terjadi. Misalnya, my best friend has been learning French since January. Sekarang juga masih belajar bahasa Prancis. Kemudian, when you mention the result of a recent activity, I'm so tired. I've been waiting for the train for hours. Ya. Kemudian, when we want to emphasize the repetition or duration of an action. When we want to emphasize, ketika kita ingin menekankan sebuah pengulangan atau durasi dari sebuah tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, they have been thinking about where to go this weekend. Mereka sudah memikirkannya, mereka sudah berpikir tentang kemana tujuan mereka akan mengadakan misalnya liburan di akhir pekan ini. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke past time. Past time ada 4 jenis juga sebenarnya. Nah, kita mulai dari simple past. Simple past tadi kita
menggunakan kata kerja kedua ya, jangan lupa. Nah, kapan sih kita gunakan simple past ini? Yang pertama, completed actions or events in the past. Kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Kejadian yang sudah selesai di masa lampau atau sesuatu yang sudah terjadi dan selesai di masa lampau. I visited the museum in the New York. I saw some monuments on holiday. Sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian actions or events that happen at specific time in the past. Kapan kejadian itu terjadi? Misalnya, last month I went on holiday for 2 weeks. I traveled to Tokyo last year. Mungkin ada yang bertanya, kamu kemana liburan kemarin? Nah, I traveled to Tokyo last year. Kemudian, things which happen often or regularly in the past. Every summer, I spent the school holiday with my cousin. We always went on holiday to France when I was a child. Nah, sesuatu hal yang sudah terjadi regularly in the past. Okay. Next, kita lanjut ke past continuous atau past progressive. Nah, di sini ada 3 konteks di mana kita menggunakan tenses ini. Yang pertama, continuing past action happening at the same time as another event. Ada kejadian yang 2 kejadian yang terjadi di waktu yang bersamaan, di masa lampau. Misalnya, I was swimming in the sea when the rain started. Saya sedang berenang saat itu di laut ketika hujan turun. Jadi waktu dia berenang itu lagi hujan. Oke, kemudian describing situation in the past. Some people were relaxing by the pool and others were playing tennis. Menjelaskan situasi di masa lampau. Ada beberapa yang mungkin mereka pergi liburan, ada beberapa yang relax di kolam renang misalnya, tapi ada yang suka main tenis, ada yang bermain tenis. Kemudian temporary situation in the past. For the first 2 days of my holiday, I was staying with my friends. Okay. For the first 2 days of my holiday, I was staying with my friends. Jadi untuk temporary, untuk waktu yang tertentu di masa lampau, ada 2 hal yang terjadi bersamaan. Next, past perfect. Past perfect, kapan kita gunakan? One completed action that happened before another action in the past. The past perfect is used for the first action. Past perfect. Okay. Before he became the 2010 World Swimming Champion, nobody had heard of Jan Collett. Suatu kejadian yang selesai di masa lampau sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau. Okay. Next, past perfect continuous. Past perfect continuous, something that started in the past and continued up to a certain point in the past. Misalnya, the journalist had been waiting for over an hour by the time the president arrived at the palace. The journalist had been waiting for over an hour by the time the president arrived at the palace. Para wartawan itu sudah menunggu untuk waktu yang lama, lebih 1 jam, setelah kedatangan presiden itu di kerajaan atau di istana. Oke, next. Ada tips. The past perfect is often used with the time expressed such as before, when, or by the time. Unlike the present perfect, specific times can be used with the past perfect.